আসসালামু আলাইকুম, আমি তাওলি। আমার পেজ তাওলিস স্কেচ বুকে আপনাদেরকে স্বাগতম। কিভাবে পেন্সিল ড্রয়িং না করে শুধু জল রঙের মাধ্যমে এলোমেলো স্ট্রোক দিয়ে একটি সুন্দর ফুল আঁকা যায় সেটি আজকে দেখাবো। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। এখন শেষ পর্যন্ত দেখা যাক। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही। कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। রং শুকিয়ে গেলে জেল পেনের সাহায্যে আউটলাইন এবং ফুলের পাপড়ি অনুযায়ী কিছু লাইন এঁকে দিচ্ছি। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए। ये दिन शामों में ढलते जाए, हवाएं जुल्फों में घुलती जाए। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही। कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें हमें हमें। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এন্ড শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ।